ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 3 अक्टोबर 2024 आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां सामना को आसुची एभली लेटेस्ट खबर जानिया आम चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दियंतु। चलंतु नजर पकाइबा आज बड़ खबर उपर। लागू हेबो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा। राज्य लागू हेबो आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा खूब शीघ्र लागू हेबो नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महर्जन मंगलवार सूचना देइछन्ति। 1 कोटी परिवार 3.5 कोटी लोक पाइबे स्वास्थ्य कार्ड देशर 27,000 हस्पिटाल स्वास्थ्य सेवा पाइपर। 27 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क मध्य पाइबे स्वास्थ्य बीमा सुविधा। आयुष्मान 67 लाख परिवार गोपबंधु 33 लाख परिवार सामिल हेबे। पुरुष को 5 लाख टंका महिला को 10 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमा मिलियो बोली मंत्री कहिसेंति। परवर्ती मुख्य खबर गोविंदा संपत्ति नहीं आरंभ है चर्चा। सूचना अनुसार गोविंदा मोट 151 कोटी टंकार मालिक अटंती। वर्ष को से 16 कोटी टंका आय करुवा बेले विभिन्न विज्ञापन पर से 2 कोटी पारिश्रमिक नेउथ जमापड़ी। जदि रिपोर्ट को विश्वास कराए तेज अभिनेता मुंबईर 2टी विलासपूर्ण और महंगा संपत्तिर मालिक अटंती। एमध्य गोटे जुहुर रुइया पार्क थिया बेले अन्यटी मॉडद्वीप रही घर आनुमूल्यक मूल्य प्राय 16 कोटी टंका हेब बोली आकलन कर व्यतीत से अनेक रियल इस्टेट संपत्ति विपुल पुंजी विनियोग कर गोटे फिल्म करने गोविंदा प्राय 5 ରୁ 6 कोटी टंका परिश्रम नियंती। अनेक विलासपूर्ण और महंगा कार अच्छी जो मित्सुबिशी लांसर और फोर्ड एंडभार भली कार अंतर्भुक्त। परवर्ती मुख्य खबर भद्रक में 4 दिन पर आसला इंटरनेट। एवं भी किसी अंचल 163 धारा। भद्रक में असंता घटना दीर्घ 4 दिन पर आसला इंटरनेट। अन्य जिलार सीमा को आवाक पड़ो ना हेले एवं भी अनेक अंचल 163 धारा बलवत्तर रही। दृष्टि रखी राज्य सरकार तरफ प्रथम 48 घंटा इंटरनेट कटकणा जारी करथिला। स्थिति को देखि पुणी थे 48 घंटा कटकणा को बढ़ाई जाइथिला। बिना इंटरनेट लोक अन्य सीमा जिला को जाउथिले हेले एबे एही कटकणा को हटाई प्रशासन। अन्यपटे किछि जिले में पुराणा बजा धामनगर और दुबले अनिर्दिष्ट काल 163 धारा बलवत्तर रही। परवर्ती मुख्य खबर बड़ युद्धर आशंका। ईरान आक्रमण पर अमेरिका भी इस्राएल को कला समर्थन। बड़ युद्धर आशंका। ईरान इस्राएल उपर विलंब राति आक्रमण करने अमेरिका इस्राएल को समर्थन करिछि। इस्राएल ईरान को कड़ा जवाब दे बोली कहिछि। मंगलवार संध्यारे ऑपरेशन ट्रू प्रमिस 2 समय ईरान इस्राएल उपर को पाखापाखि 200 बालास्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करिछि। इस्राएल प्रतिरक्षा बाहिनीर मुखपात्र डानिएल हगरी कहते जे ईरान इस्राएल उपर को 180 रु अधिक बालास्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करिछि। ईरान आक्रमण केंद्रीय इस्राएल और दक्षिण इस्राएल होइछि। आईडिया मुखपात्र कहते से ईरान अधिकांश क्षेपणास्त्र को इस्राएल एयर डिफेन्स और यूएस एयर डिफेन्स अटकाई। आक्रमण आरंभ पूर्व अमेरिका अधिकारी मैंने इस्राएल को जणाइथिले जे ईरान एक बड़ आक्रमण प्रस्तुत होउछि। सेबेठारु इस्राएल राजरास्तार धूमधाड़ देखा देछि। सेपटे इस्राएल उपर आक्रमण पर अमेरिका अलर्ट मोड को आसी। एपरि स्थल अमेरिका इस्राएल सहित रही। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन उपराष्ट्रपति कमला हारिस संक्रमण वरिष्ठ अधिकारी बैठक करछन्ती। इस्राएल को समस्त प्रकार समर्थन अमेरिका करियो बोली कहुछि। सेहीपरि रूस चाइना भारत समेत अनेक देश यह उपर नजर रखिछन्ती। परवर्ती मुख्य खबर चाइनीज सीसीटीवी कैमेरा मना। राष्ट्रीय निरापत्ता तथा देशर गोपन तथ्य गुड़िकर सुरक्षा दिगरे केंद्र सरकार कौन रिस्क नेबाकू चाहती ना। एथिपाई देशर मेड इन डाटा सर्विलांस उपर व्यवहार उपर लागिबाकू जाउछि कटकणा। खूब शीघ्र ए दिगरे कार्यकारी हेब नुआ नीति। चाइनीज सर्विलांस कैमेरा तथ्य अन्य उपकरण माध्यम चीन देशर गुप्तचर कार्यकलाप करने आशंका रही। तेणु उपरोक्त गाइडलाइन आनी चाइनीज कंपानी गुड़ी को बजार को काढ़ापी त्वरित पदक्षेप नेउछन्ति सरकार। निकटरे लेबनान पेजर विस्फोरण पर भारत पक्ष सतर्कता अवलंबन कर चाइनीज सर्विलांस उपकरण द्वारा हुए देशर गुरुत्वपूर्ण तथ्य चोरी होवार संभावना रही। उक्त आशंका कर सरकार एभली योजना उपर धार्य करुछन्ति। परवर्ती मुख्य खबर 3 दिन बंद करागला एसआईटी तदंत। तिरुपति लड्डू विवाद में एसआईटी तदंत को 3 दिन बातिल कराई। आंध्र प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा तिरुमाला राव निर्देश अनुसार अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत तिरुपति लड्डू विवाद उपर एसआईटी कौन प्रकार तदंत करना। तेज यह विवादर तदंत अदालत तत्वावधान में दाबी कर सुप्रीमकोर्टर एकाधिक आवेदन कराई। सब आवेदन गुड़िक अक्टोबर 3 सुप्रीमकोर्ट शुणाणी करने को दिन धार्य कर। तेणु सुप्रीमकोर्ट यह प्रसंग शुणाणी करने पर्यंत एसआईटी तदंत स्थगित रखाई। डीजीपी राव कहते एसआईटी तदंत को स्थगित रखा द्वारा न्यायिक जटिलता को रोक यह सहित तदंत को मुक्त और अबाध कर। परवर्ती मुख्य खबर बन्या प्रभावित राज्य को केन्द्र देला 5,850 कोटी। 14टी बन्या प्रभावित राज्य केन्द्र 5,825 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंका सहायता राशि प्रदान कर। महाराष्ट्र 1,492 कोटी, आंध्र प्रदेश 1,000 कोटी ऊर्ध्व, गुजरात 600 कोटी और तेलंगाना पाखापोस्ट 470 कोटी अंतर्भुक्त। प्रबल वर्षा जनित भूस्खलन और बन्या द्वारा यह राज्यगुड़िक विशेष प्रभावित होता जमापड़ी। अंतरी स्तरीय केंद्रीय कमिटी आसाम, मिजोराम,
କେରଳ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦଳ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ପୁଣି ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବାବର ଆଜମ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ଆଜମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବର ପାକିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-20 ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ବାବର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦର୍ଶାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ଏହା ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ତଫା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ 2023 ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ବାବର ନଭେମ୍ବର 15, 2023ରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାବର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ 3ଟି ଫର୍ମାଟର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, 2028ରେ ଭାରତର ଶୁକ୍ର ମିଶନ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନ ସଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ମିଶନ ଶୁକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇସ୍ରୋର ଏହି ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମିଶନର ନାମ ଭେନସ୍ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ (VOM) ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1236 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2028 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଶୁକ୍ରଯାନ-1 ମହାକାଶଯାନକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ମାର୍କ-3 (LVM-3) ରକେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଶୁକ୍ରଯାନ-1ରୁ 112 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ସମ୍ମାନିତ ବାପୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଉଥାଉ। ସତ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମାନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରେରଣା ରହିବ। ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ସକାଳେ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଆଜି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10:20ରୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ମିଳି ହେଲେ 50 ମୌଜବାସୀ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାମଲା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଖପାଖରେ 50 ମୌଜାରୁ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମା ବାରଭୁଜା ଓ କୁମ୍ଭମେଳା ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁରବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁମ୍ଫାରେ ମା ବାରଭୁଜାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। ଖରାପ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳା ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଘର ଓ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏସବୁକୁ ଜବରଦଖଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ମା ବାରଭୁଜାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବହୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହା ଅନୁମତିରେ ସେସବୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ଓ ସେଠାରେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ଏସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଏଲ୍ଏସିର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ମାନିଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲ୍ଏସିରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ଥିବା ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିର ଲାଗି ରହିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ଡେପ୍ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଡେମ୍ଚୋକ୍ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜରୁରୀ। ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଚାଇନା ଅନେକ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୀମାରେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି।
परवर्ती मुख्य खबर पुणे हेलिकप्टर क्राश 2 पायलट समेत 3 मृत। महाराष्ट्र पुणे हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त होती बाबोधान प्रुदुक ग्राम निकट में दुर्घटना घटी। एथिरे 3 जनकर मृत्यु होती। एने ग्रामवासी हिंजेवाड़ी पुलिस कंट्रोल रूम सूचना देते पुलिस और डाक्तरी दल पठाई। सकाल 7टारू 7:10 मध्य घटना घटी। अंचल में घन कुहुड़ी हेतु दुर्घटना संभावना अच्छी। तेज दुर्घटना सठिक विवरणी पाइबा अनुसंधान चली। परवर्ती मुख्य खबर मोदी को टार्गेट करी अंबानी विवाह को राहुल गांधी कटाक्ष। विरोधी दल नेता राहुल गांधी मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ा समालोचना करी एपरी एक ढांचा तैयारी करिसेंती जेउथिरे केवल किसी निर्दिष्ट लोक अंबानी परिवार भव्य विवाह पर हजार हजार कोटी टंका खर्च करेंगे। मुकेश अंबानी सान पुओं विवाह होता व्यय और देशर कृषकों हाराहारी आर्थिक स्थिति को तुलना कर राहुल गांधी कहते आपण अंबानी विवाह देखते कि अंबानी यही विवाह कोटी कोटी टंका खर्च करथिले। यह कार टंका यह आपण टंका आपण माने निज पिला को विवाह करने बैंक ऋण नहीं था किंतु नरेंद्र मोदी एपरी जदि यह संविधान उपर आक्रमण नुहे तेबे कौन बोली राहुल प्रश्न करछंती। हरियाणार बहादुरगढ़ रे एक जनसभा को संबोधित कर राहुल यह कहछंती जेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी कोटिपति 16 लाख कोटी टंका ऋण छाड़ करती और कृषक छात्र छात्री ऋण छाड़ करती नहीं सेतेबेले सेमाने संविधान उपर आक्रमण करछंती। एभली अवस्था परिसमाप्ति पाई लोक एकजुट होगा जरूरी बोली राहुल कहछंती। परवर्ती मुख्य खबर ओडिशा रे 4596 कोटी जीएसटी संग्रह देश में 1,73 लाख कोटी। चलित वर्ष सेप्टेम्बर देश में 1,73 लाख कोटी टंकार सामग्री और सेवा टिकस जीएसटी संग्रह होता बेले से 4,596 कोटी टंका ओडिशा संग्रह होइछि बोली केंद्र सरकार जारी करथिया तथ्य जଣାपड़ी। 2023 सेप्टेम्बर होता 4,249 कोटी टंका संग्रह तुलन में राज्य में एथर 8% अधिक राजस्व आदाय होइछि। 24 सेप्टेम्बर 24 मध्य ओडिशार 7,567 कोटी टंकार केंद्रीय जीएसटी 9,099 कोटी टंकार राज्य जीएसटी 8,746 कोटी टंकार समन्वय जीएसटी और 4,913 कोटी टंकार से संग्रह होइछि। एही समय भितर मोट उपर 30,316 कोटी टंकार जीएसटी संग्रह करा जाइछि जहाँ गत वर्षर से समय होइतिबा संग्रह तुलन में 13.5% अधिक। ओडिशा होइतिबा जीएसटी संग्रह केंद्रीय संस्था 13,021 कोटी टंका और राज्य संस्था 17,295 कोटी टंकार टिकस संग्रह करिसेंती। परवर्ती मुख्य खबर रास्ता निर्मित मंदिर दरघा को हटाइबा को पड़िबो कहिले सुप्रीम कोर्ट। जनसाधारण सुरक्षा सर्वोपरि और रास्ता जलाशय किंबा रेल लाइन उपर जबरदखल करुवा कौन धार्मिक ढांचा को अनुमति दि जाई पारिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट कहते। अदालत कही जे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बुलडोजर कार्यान्वयन और जबरदखल विरोधी अभियान पर कोर्ट निर्देश धर्मनिर्विशेष समस्त नागरिकों लागू हेबो। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केबी विश्वनाथन को नहीं गठित खंडपीठ अपराध में दोषी सब्यस्त व्यक्ति विरोध में बुलडोजर कार्यान्वयन को चैलेंज करुवा पिटिशन शुणाणी करने अवसर में यह कहते। यहीपरि समस्त बड़ खबर जानी आगर रहा चैनल टी सब्सक्राइब करनी।